Magandang gabi po sa inyo mga kapatid ko kay Kristo at live muli po tayo mga kapatid ko kay Kristo sa ating page sa kay unsabay kamatuoran dira nato makita ang kamatuoran Juan 1:8 bersikulo 38 dira pa jud sa 1 Pedro 3 bersikulo 15 pag-andam kam kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipakigsayod kaninyo tahura og respeto Muna karon mga kaigsuonan ko ni Kristo, malipayon kita sa kay naka-live na usab kita sa usab diri sa tong page sa Batang Katoliko WC og sa Kabro Edgar sa kay unsabay kamatuoran. So atong dalaygon ang Dios nga makagagahom maigsuon og unang-una sa dili pa kita magsugod ato ang ibutang atong presensya diha sa gahom sa Dios. So, mag-una ta sa pag-ampo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa maayong adlaw karon nga imong gihatag kanamo ipadalay mo mga balaang espiritu aron magiya kanamo nining among himuon nga Bible study ipadala ang imong panabang sa Espiritu Santo. Ug usab Ginoy padala ang imong panabang sa mahal na Birhen Maria nga among makita ang pagkamaayo kauban sa mga santos. Kining tanan among pinangayo uban sa panabang sa mahal na Birhen Maria ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So magandang gabi po sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo at ngayon po ay live muli po tayo sa ating page sa Batang Katoliko WC mga kapatid. At kasi po, meron pong mga ibang sikta na nang aatake talaga sa Catholic Church. At suma sa Biblia, mag-andam kita kanunay sa pagtubag. Mo bitaw nga og ginikanan ka maigsuon, usa ka ginikanan sa imuhang mga anak. Ayaw dunay nimo kalimti nga og ang ikaw dili ka tigsimba, ma-adapt dyan sa imong mga anak. Kay makita man sa imong mga anak ug unsa imong gibuhat, mao maigsuon nga mosimba jud ta sa adlaw nga Domingo. Kaya naman, og ang ikaw di ka tigsimba, sundon mo pud na sa imong anak. Ngano man ingon imong anak nga labaw man gani inyong mama di tigsimba, so di na lapog ko mosimba. So dapat jud mga kapatid ko kay Kristo musimba jud ta kay ang aron ang atong mga anak dili makasundog sa atong mga mali nga binuhatan. Ngano mali man brad? Ngano mali? Unsa may sugo sa atong Ginoo dira sa sugo ni Moises? Simba kamo sa adlaw igpapahulay. Mao maigsuon og makakita inyong mga anak nga di mo tigsimba, ayaw na jud na pahuwata-huwata nga makita pa ni sa imong anak nga di ka hinimbahon. Mga maigsuon, musimba ta. Kay di ka musimba, makasala kag mortal sin. Kay okay, naama na sa kasuguan, unsa ka ng 10 commandments, mauna, og di na nimo mabuhat ng 10 commandments, na kay sala nga mortal sin. Unsa may binipik, ug unsa ipik anang mortal sin nga atong mabati og kitam usa makasala og mortal sin. Ang sala nga mortal sin igsuon mauna ang dako nga sala. Muna ang naadira ang 7 deadly sin nga gitawag. Gluttony, greed, uban pa nga mga dagko nga sala. Mo nga dira nato makita ug nakasala na ka nga wa ka kasimba, nakasala kag mortal sin. Unya ang mortal sin dili na mapasaylo sa santos nga misa. Kana nani mga Katoliko uban maigsuon miingon nga ug mokalawat kuno sa lawas ni Kristo, mawa kuno ang sala. Mali jud igsuon. Kay ug na kay sala nga mortal sin unya mikalawat ka. Unsa may tabo? Dako nga sala. Imong gitamas-tamasan ang pagdawat sa lawas ni Kristo? Kay mga naman sumala diri sa tong doktrina, walay makakaon sa lawas ni Kristo o wala niya kini ampingi nga wala si sala nga mortal. Mao nga og mokalawat ta sa lawas ni Kristo, maigsoon ko diha ni Kristo,
limpyo jud ta, naata sa states of grace, nata sa grasya sa Dios. Ha? Di ta mo kalawat nga natay sala nga mortalasin ngano man imong gilakangan ang lawas ni Kristo. Imong giyamang-yamangangan. Walay pagtahod, walay pagrespeto. Unya kanang lawas ni Kristo, di ba na Di na siya kanang butang ra, lawas nagdugo ni Kristo. Unya maigsuon dira sa pagdawat nato sa balaan nga Eucharistia. Og moingon gani ta og amen. Unsa ngano man maigsuon nga inig kalawat nato ngano man jud nga inig kalawat nato. Moingon man jud tag amen. Nga okay naman guro, moingon tag salamat padre. Kay inig kalawat nato sa lawas ni Kristo. Moingon man jud nang pare, lawas ni Kristo. Unsa itong response? Amen. Unya ngano mo ingon matag amen? Mauni siya ngano mo ingon tag amen maigsoon. Tungod kay buot pasabot sa amin, oo. Oo na siya. Kung dili imong gidawat ka na nga mao ang tinuod nga lawas og dugo ni Kristo. Mao nga magpasalamat ta kay ug di mo mukalawat. Kay na may uban dili ta makalawat maigsoon ug wala ta ka kumpisal. Unya misimba ta unya natay sala nga mortal sin bawal ta mukalawat. Dili nato madawat ang lawas ni Kristo. Mao nga og mosimba ka kumpisal na jud kadaan. Unya imong tan-awon ang imong mga sala nga ipong ipangbuhat mangayo kag pangaliya sa Espiritu Santo. Kay ang pagdawat sa sakramento ni Kristo balaan ang balaan ug walay sala nga mortal ang makadawat sa lawas ni Kristo. Mao na may suon nga isip kita mga Katoliko. Padayon jud na nato pangkalawat kay ug di ta mo kalawat sa lawas ni Kristo, igo ra pud ta misimba. Murag wa ka makadawat sa lawas ni Kristo kay duha man ang atong giara sa misa, santos nga misa. Ang pagsimba sa Dios, pag-worship ug pagdawat sa lawas ni Kristo. Mo na atong gibuhat nga kita mo simba. Unya ana po dira ang mga intensyon kanato. Mo nga inig dawat nato sa lawas ni Kristo kay kana balaan man jud na siya. Unya nay uban maigsuon ba matingala lang ta kay nay uban ngano makahibaw man mo nga nay ubang laing sikta walay respeto ang pagdawat nila sa lawas ni Kristo. Hinuon adunay usa ka iglesia ni Kristo, iyang gitamas-tamasan ang lawas ni Kristo. Unya suma pa diri sa Biblia nga ang lawas ni Kristo balaan. Kay suma pa diri sa Biblia gisulti naman dira nga bersikulo nga mingon si Kristo. Pinagi niini iyang gikuang pan gipasalamat og gipikas og gihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini akong lawas og dugo nga itugyan alang kaninyo. So mo na nga atong topic ron na igsuon kato siya una pa to. Unya shout out sa mga nang chat ara. So karon atong topic na igsuon about sa Eucharistia. Kay diha sa pagdawat nato sa sakramento isip Katoliko, dapat jud ta mga makahibaw nga ngano adunay Eucharistia. Unja na po'y mga simbolo, na po'y mga simbolo nga ngano may untag amin. Ngano magampo man tay niglawat sa lawas ni Kristo. Kay kini nga sakramento sa Eucharistia, sagrado kini o giblisingan na ni sa pare maigsoon kabantay ba mo nga inigingon sa pare nga ipadala ang imong balang espiritu aron maghandom ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo. Nagbut pasabot kana nga ang kana nga Eucharistia balaan na kay gikonsagrahan na siya sa pare. Mao dili na siya malakangan, dili na siya matamas-tamasan kay kana lawas ni Kristo. Ug asa man na madawat? Asa man na nato madawat sa paglawas ni Kristo? Kay adunay uban mukalawat lang kay gigutom. Unya kana igsuon sakto ba na siya? Mali. Ngano man suma sa suwat ni San Pablo sa 1 Corinto 10 versikulo 16, ang pagkalawat diha sa misa maoy pag-ambit sa lawas og dugo ni Kristo.
Maungay ni kalawat nato atong makita ang pagdawat o pag-ambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Muna ni kalawat nato, dili na ta magbutang-butang pa og bino alang ipakalawat kaninyo. Ipainom nga naman kay kanang lawas ni Kristo nga gipakita sa pari nga hostiyas, kana siya naa na ang dugo. Kabantay ba mo sa miracle sa India katong nahimo og nawong miracle, daghan na rog miracle na nahimo sa ato ang Eucharistia kay nganuman balaan man na unja diri pa jud sa San Mateo 26 versikulo 26 hangtod sa 28. Mao ni mingon si Kristo, mismo si Kristo mingon, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Wala siya miingon, kini ang simbolo sa akong lawas, busa dili simbolo. Kaya doon na may mga laing sikta, mituo nga ang lawas ni Kristo, simbolo lamang kaniya. Mali na igsuon, nga naman mali. Kay kana, wa mo ingon si Kristo nga kana simbolo, kundili tinuod nga dugo o lawas ni Kristo. Mauna ay kalawat na to may igsuon. Di dyo ta mag halahala nga, kalawat ta kay naisala nga mortal. Muda ko imong sala ana. Maduha na inon imong sala imbes osara kasala nga mortal imo maduha na. Wag nakabutang mo ana nga mikalawat mo nga naisala nga butang. Ikumpisal na ninyo sa pari kay imong gitamas-tamasan ang Ginoo. Unya og makahibaw na gani mo ani maigsoon nga og mukalawat mo. Mukalawat mo nga naisala nga mortal sinudya mikalawat gyapon mo. Nakasa na mo against the Holy Spirit. Unya kanang against the Holy Spirit, usap po na siyang sala nga misupak ka sa balaang Espiritu Santo. Kay nakahibaw na makagasala na, ayaw na buhata. Mabitaw kanang mga tambag sa pari sa Santos nga kumpisal, ay ni kumpisal na to, ingon ng pari. Badlungon man ka nga ayaw na naipabuhat nga salaa. Og imuha na gani na imong gibuhat pagbalik, katulo, kaupat, kalima, may against the Holy Spirit na ka. Misupak na ka kay kahibaw na makangasala na unya imo gyapon gisunod. Unya may suon asa man mabasa sa Biblia nga mukumpisal ta. Asa man jud mabasa brad nga mukumpisal ta. Klaro kaayo suon na diri sa Levitico 19 verse 20 to 22. May sala nga mapasaylo lamang mudangop sa pari. Katong mga salaa madangop mao to ang mga sala nga mga dagko na nga mortal sin. Og dili magdalag karnero kang Kristo karnero nato nga ihalad. So mao na ni kumpisal nato igsuon ato usab dawaton ang paghinulsol og pagbuhat sa sala imo atong i-deny na sa imuhang utok og imo ato siyang kanang motong biyaan. Og mangayo kag pasaylo sa Ginoo og mangayo kag panabang sa mga santos nga dili na ka makasala. Unya karon na igsuon ang pulo nga Eucharistia ginamit sa lilaing-laing kahulugan. So kana na yung pulong yun na Eucharistia, dili lang na siya nagbot pasabot sa usa ka word. Nagginamit ka na sa mga nilain-lain nga pulong. So mo na una konsagradong hostia o bino nga mo'y matuod nga lawas og dugo ni Kristo. Mo na nga kanang pagkuan nato sa balang hostias makabantay man mo nga ngano man brad nga ang pari ra may mo inom sa lawas ni Kristo og sa bino nga di man may makaapil og inom sa bino lawas man og dugo ni Kristo. Ang tubag brad ngano man tungod ni ana kanang pagdawat nimo sa lawas ni Kristo og mituo na jud ka nga lawas og dugo na ni Kristo, di jud ka magduha-duha, di jud ka muliklamo. Pero murag nagaduha-duha ka sa pagdawat sa lawas ni Kristo, muliklamo jud ka. Unya diri pa jud sa suwat ni San Juan sa San Juan 6 versikulo 23 hangtod sa 24. Ang dili mo dawat sa lawas ni Kristo o mukalawat, dili maluwas.
Unya karon ang mga laing sikta kanang mga CBT Adventist, mga iglesia ni Kristo, mudawat ba na sa lawas ni Kristo? Naa ba na select communion? Ha? Diya diri sa San Juan 6 versikulo 23 hangtod sa 24, ang dili makadawat sa lawas ni Kristo, dili maluwas. So, pinaagi ni ana igsuon, makaluwas ta. Unya, ang mga laing sikta, gabuhat ba ana? Kadoktrina ba sila na? Gatuon ba sila na? Ang tubag, wala. Nga naman, ilang gisupak ang balaod sa Ginoo. Mabitaw nga, dili na lang nato kakwanan. Kay bantay ba may igsuon sa Katoliko, daghag mga palahubog, daghag mga sugarol, daghag mga bisyo. Apan ang mga laing sikta naningkamot sa pagkabalaan. Hanim, ubang sikta, mga buotan na kayo, mga laing sikta. Apan, sa pagkadaghan sa ilang pagkabuutan o daghan nga membro nga mga buutan, aduna bay na santos? Wala! Uy, na santos nila nga naman. O ang kanang iglesia ha, tinukod lamang og tao, wa magpuyo ang atong Ginoo nga maoy balaan. Mo ang kanang iglesia ha, di na walay masantos ana. Kay ang gatukod lamang anag tao, dira na nato mabasa sa Hebreo 8 versikulo 2 nga si Kristo pangulong pari og wala magpuyo sa mga tinukod lamang og tao. Na? Klaro kayo the father of Protestant kay si Martin Luther man dyan, gasunod ng mga Mormons nga tinukod og tao, si Ellen Goldwhite, CBT Adventist, o si Charles Russell sa Jehovah Witnesses, o tinukod lamang na og tao may suon. Awa na mo na. Kaya ang Ginoo wa magpuyo og tinuod lamang tao. Unya suma diri sa atong referensya nga the Catholic Church founded by Jesus Christ. Unya diri pa jud, ha? Diri atong basaw na diri. Biblia Kristohanon, Biblia sa Kristohanong katilingban. Suma diri sa San Mateo 16 versikulo 18. Pero dito, sultian ko ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron kong akong iglesia, ug bisan may ang kamatayon, dili makabuntog niini, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot diri sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, adunay mabasa diri litra por litra nga Katoliko. Ha? Katoliko igsoon. Mabasa dire, itong basa na, busa sa taas nga kasaysayan sa simbahang Katoliko na himong tradisyon sa pagtuo ang pag-angkon nga si Pedro ang bato. So, katong maingon nga, you are Peter, upon this rock I will build my church. Unang makita nga pangulo sa simbahan. Mo na gitawag nga unang Santo Papa si Saint Peter, sunod si Saint Linus, pag-aupat si Saint Clement, pagkasayt si Pope Alexandria, hangtod nga karon si Pope Leo mo nga magpasalamat ay suon kay walay putol-putol ang atong founder, ha? Kanang ibutan nato kaning founder sa CBT Adventist, gipulihan man jud ng Ellen Goldwhite, ha? Kana dili sa referensya. Dili ako mismo gaingon ani maigsona. Dili encyclopedia. Ang nagsulti ini dili ako reference Universal Encyclopedia Volume 1 page 35. Ha? Na dili nakaingon CBT Adventist sa Badista. Magtutukod si William Miller, gipadayon ni Ellen Goldwhite. Tuig kanos anatukod 1844. Unsa may suon pag magtutukod si William Miller, gipadayon ni Ellen Goldwhite. Unya katubang pagkamatay ni pagkamatay ba ni William Miller, napadayon ba to ang founder? May diretso ba to sa saktong oras? Wala. Pila pa na kabuwan. Hanga kanang ilaha, napili nila usab si Ellen Goldwhite.
Unya, adere may no, makita dyan ninyo kung kinsa ang mga founder o tinukod lamang og tao dirita sa Catholic Church. Dili ako gayon na niya, diri mismo sa encyclopedia, diri. Encyclopedia Volume 5, page 260. Nga diri, the Catholic Church founded by Jesus Christ, asa unsa nga tuig gitukod 33 ini asa dapit diin Jerusalem. Unja reference na diri International Encyclopedia Volume 5, page 520, World Almanac and the Book of Facts Education na diri sa libro. Daghan kaayog referensya maigsuon unya ang pagtuo sa laing sikta. Ang mga Katoliko kuno nagpatabang ra og encyclopedia. Batok pa sa laing sikta, mga talawan dyan yung mga Katoliko, no? Kaya nga naman magpatabang man og mga encyclopedia. Una, may suon. Una, nga no mo gamit dyan ang Catholic Church og encyclopedia. For example, akong ang kono ning merkado sa Inabanga. Akong iingon nga ako'y tag-iya, ako may una nga natukod ni ini, mahuhaan eh. Ako may tag-iya ni anang iniana mo nga walay makabuot-buot. Apan ang pangutana, aduna ba kay ebidensya? Ha? Aduna ba kay ebidensya? Maing siya wa. So piki na. Di na imuha. Maura po na nga ang Katoliko mo gamit anak. Kay nga naman. Kay ugwa kay ebidensya, piki dyan na imong simbahan. Kay suma sa hubot-so-otso, read the history books and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Unya mauna nga ato yung tanawon ang kasaysayan. Dili lang ta Bible alone. Ha, kay suma sa Biblia nga og ibutang ang tanan nga nahisulat sa Biblia, dili igo ang kalibutan. Ha, dili igo. Sumuna nga kani yung mga kauban nato nga mga kaigsuonan nga laing sikta. Kanay lang panggamiton nga pang-atake sa simbahang Katoliko, kanay ilang gitawag og Exodus 25 versikulo 18 hangtod sa 22. Kanay gingon nga mingon man dira nga ayaw pagbuhat og mga larawan nga mga Dios nga nasa langit, nasa yuta, bisan nasa dagat. Unya ang pangutana, ang kana bang mga Dios nagbuot pasabot ba kana nga Katoliko ang gisulti dira? Dili, nga naman ang mga Dios dili tinuod. Ha? Unya kada maigsuon, mao lay gituhuan jud sa mga atong mga kaigsuonan nga laing sikta nga kusog mang daot. Ha? Unya kana bitong sa sulat pa lang lamang ni San Pablo dira nato makita nga ang mga Dios, ha? Dili tinud kay ang usa ka tawo imo jud nang isipon nga Dios. Mahugaw jud na nimo. Pero di na ni mo isipon nga Diyos kay og Diyos pa nang larawan sa mga Katoliko. Ngano dito sa Exodus 25 Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 ngano wa man giapil dito gidili ang mga larawan sa mga balaan. Nga kaning larawan sa mga Katoliko balaan man. Balaan. Unya kanang mga Diyos katang isip lang lama kana. For example, sila Baal. Unsa katong mga kaubanan ni Baal, the rest of them kay wa may mga santos. Tambay dito word nga santos wala. Kay nga naman, mismo ang Ginoo aduna man gyud duha ka larawan ang gidili og gitugot ang atong Ginoo igsoon. So, unsa man ang gidili? Ang gidili nga larawan mao nang mga larawan sa mga Diyos. Dira mabasa sa Exodus 20 versikulo 3 hangtod sa 5. Gidili sa Ginoo ang pagbuhat og larawan sa mga Diyos. Unsa apan kaning larawan sa mga Diyos? Unsa man nga mga Diyos? Ang mga Diyos dili na tinuod. O kana katang isip lamang kana nga migawas nila. Muna, for example, si Baal o katong larawan nga gisimba sa una sa panahon pa nila Moises nga katong naikabaw dito nga gold katong si Moises na sa taas kay naghimo og 10 commandments. Unja nagsimba na og Diyos ang mga kauban ni Moises.
Unya mauto ang mga Dios. So atong balikon. Unsa maning kay na may gidili ang Ginoo? Unsa maning larawan nga gitugot? Unsa maning larawan na? Larawan ba ni sa kanding? Larawan ba ni sa iro? Larawan ba ni iring? Kani nga larawan na mauni ang gitugot sa Ginoo nga larawan sa mga balaan. Munig larawan sa mga huli nga tao. Kay nga naman, mabasa na nga si Moises gipahimo og larawan sa Ginoo. Dira na mabasa igsuon sa Exodus 25 versikulo 18 hangtod sa 22. Si Moises gipahimo og larawan og ang dadili ang Ginoo og larawan ngano gapahimo man siya ngano man atong kurikon ang word. Mo bitaw nga ang Katoliko magamit og katikisim og the Catholic Church aron di maglahi-lahi ang atong panabot. Mo bitaw ka ng mga laing sikta maigsoon wa jud na sila kasabot sa mga Diyos nga naman. Wa man sila mismo katikismo nga maoy mag-guide nila inigbasa sa Biblia. Ha? Kay mangutan ko ninyo kanang magbasa mog libro wa ba mo'y guide? Na ay guide. Ug maon ay i-explain dira ngano adunay larawan nga gidili nga unsa man ang larawan na. Kay maghisgot tag larawan daghang mga klase-klase nga larawan. Daghang klase nga mga larawan. Unya diri pa jud sa mismo diri sa Numeros 2:1 bersikulo 7 hangtod sa 9 may larawan sa bitin. Bunsi apan kung kinsa mo tan-aw ni adto maluwas kaysa una na may gipangpaak og has panahon nila Moises. Ha? Kinsa may mulawas kinsa may mutan-aw nga tawo ni adtong larawana maluwas. Unya karon ang kana bang larawan makatabang suma diri sa Numeros 21 bersikulo 7 hangtod sa 9. Suma dire nga may larawan sa bitin nga pronsi og mga tao nga mutan-aw niini maluwas sa kamatayon kay katong sa una aduna may mga bitin unsa gipangpaak sila unsa balik ta dire ngano aduna may templo ang larawan sa simbahang Katoliko nga gagadili man ka ang Ginoo ngano adunay larawan sa templo. Unang-una may suon mismo ang Ginoo ga pasugo og pagbuhat og larawan. Ha? Mabasa sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 19, ang templo sa Dios nalukop sa mga kinulit nga larawan, may nawong sa tao og sa leon. So, klaro kaayo may son, kinsa maning leon na, kining gipasabot diri nga may nawong sa tao nga kinulit og adunay leon nga parmera. Kaning buot pasabot ni ining leon mga igsuon, mo ni ang usab ang katong mga anghel. Ha, kay kabantay mo basin mo tuo mo nga tinuod jud nga anghel kay murag kapareha lamang og tao. Mo na gitawag archangel. Sila Saint Michael, sila Archangel Gabriel o Archangel Michael. Unya katong duha ka kirubin maigsuon, katong duha ka laki nga galuhod adto. Ha, galuhod adto mo to ang duha ka anghel nga si Saint Michael og si murag si kanto Archangel Gabriel. Og mauna mga igsuon nga adunay larawan. Unya aduna pa joy standard nga gibutang ana. Aduna pa joy lain nga bersikulo nga misuporta sa Ezekiel 41:17 hangtod sa 19. Adunay misuporta nga bersikulo mabasa na sa Uno Hari 6 versikulo 23 hangtod sa 29. Daghang kinulit nga larawan sulod sa templo. So mao na nga aduna tay larawan maigsuon kay kana simbolo na sa mga maayong binuhatan sa mga santos atong mga hinumduman. Kay og si Rizal pagipahimuan og larawan nga galuwas sa Pilipinas. Labaw na ka si Kristo nga may miluwas sa tanang nasod. Maoy miwagtang sa mga sala sa tanang katawhan. Dili sa Pilipinas, dili lamang sa Pilipinas, kung dili sa universal. Lukop sa tanang nasod ang iyang
sakit alang kanato. Palakpakan nato Ginoo igsuon nga kita giluwas ta sa makagagahom nga Dios. Ug mauna nga maghimot ang larawan kay mismo si Rizal gipahimo ang larawan, labaw na ka ang larawan sa Ginoo. Ha? Suwaye ra gud na ninyo. Suwaye to guba ng larawan ni si Rizal, di baka mo priso. Labaw na ang larawan sa Ginoo. Unja asa man mabasa sa Biblia nga imong gubon ang larawan kaaway ka sa Dios. Naatay mabasa igsoon. Maungog mga kita mo mga pastor dira nga silingan ninyo nakita nga ilang ipanguba ang ilang mga larawan. Ihatag ni nila nga bersikulo. Salmo 74:4. Salmo 74 verse 4 hangtod sa 6. Kaaway sa Diyos ang nagdugmok sa larawan o kahoy nga dibuho. Nagdala silang martilyo og atsa. Kinsa may gadalag martilyo og atsa? Way lain si Pastor Arnides. Ha? Pastor Arnides. Shout out din ni Pastor Arnides. Nangamusta ba to? Kira Pastor Arnides. So mo na may suon nga isip kita mga Katoliko tun-an jud ang ato ang doktrina. Ha? Mauna nga ang ato ang Biblia mismo, ha? Mismo si propeta Josias kahibaw og unsay Dios og dili. Kahibaw na si Josias og kinsay Dios og dili. Asa man ni mabasa, dita nato mabasa 2 Hari, versikulo 23 verse 17 hangtod sa 19. Gilumpag ni Jodias ang mga larawan sa Dios apan wala niya ilakip ang mga monumento sa balaan. Pinaagi niini iyang gilig-on ang iyahang pagtuo. Unsa kato nga mga larawan, mauto ang mga larawan sa mga balaan nga propeta o monumento. Pasalamat sa Ginoo kay mismo sa Daang Testamento aduman nay larawan sa mga balaan sa propeta. Labaw na karon. Muna adunay larawan ang simbahang Katoliko maigsuon. Unsa pinaagi niini iyang gituo, iyang gilig-on ang iyang pagtuo sa simbahan, mabasa sa Sirach 49 verse 13. So, video call taboy, pwede ka mag-Bible study na mo, kauban amo, akong pamilya. Okay ra kayo bro? Okay ra kayo, no problem. Mag-Bible study taon sa man inyong ganahan nga tema. So, aron mapakita na to ang kamatuoran kay dira sa Juan 1:8 versikulo 38 kay unsa may kamatuoran. Unya dira maigsuon kanunay man jud niya takihon sa mga sulpot nga laing sikta kaning pagluhod sa mga rebulto o pagyukbo, pagluhod, pagdupo sa ulo kay pagtakod sa pagrespeto. Apan unsa may lang panabot sa mga larawan nga atong giludhan, atong giyukbuan og ato ang girespeto. Ang panabot nila giisip na nato nga Dios. Apan ang katekismo, the Catechism of the Catholic Church, nagtudlo kanato nga ang mga larawan simbolo lamang kana. Ha? Simbolo lamang kana. Mangutana ko ninyo, mubalhin jud ko inyong laing sikta. Mubalhin jud ko sa laing sikta, di jud ko magpakuan. Mubalhin jud ko sa ilang relihiyon ug namoy mabasa sa Catechism the Catholic Church gitudlo nga ang mga larawan mga Dios. Giisip nga Dios ang larawan sa Katoliko. Way mabasa. Unsa may gingon dito? Nagsimbolo kana monumento sa Ginoo. Apan ang pagluhod ba nato sa larawan, nagsimbolo ba kana nga Dios? Ang kanang pagyukbo sa larawan, gisimba ba na nga Dios? Ang paghatag magkandila sa mga santos, Dios ba kana? Sumala dire sa suwat sa Biblia, Joshua 7 verse 6. Si Balaang propeta nga si Joshua, uban sa mga kadagkuan sa Israel, mihapa at tubangan sa arka sa kasabutan nga mao ang kirubin nga larawan. Apan ang pagluhod ba nila Joshua nag-isip nga to nga Dios? Ha? Kana katubang pagluhod nila Joshua sa larawan gisip nga Dios. Dili
pagtahod gib-isip to nila nga veneration maunay gitudlo sa Katoliko. Ha? Asa man ka musunod sa Bible or sa Catechism? Ako bro, musunod ko sa duha. Ngano man, ikaw kano, magpakli-pakli kag Biblia, unya wa ka kahibaw, asa kadapit mo pakli. Mauna nga, imbis gamaoy pa ka kay mo basa kag Biblia, unya wa pa jud kay guide, di na din adyo ka mo basa, mo pa nagsara ang makabasa sa Biblia. Ngano man, kay wa man kahibaw, asa dapit mo basa. Wa man kahibaw apit mo basa, kamo kuno, basahan ning libro ha, unya wa mo kahibaw, asay dapit inyong ganahang basahon, kinsa po'y mo basa. Kahibaw nga gasamot na samot na og luya, gipaluya pa jug samot kay wa man kay baw asa dapit. Unya igsuon no. Buotan kayo kadong mayo. So sumala diri bradera sa the New Testament of our Lord Jesus Christ. Atong basahon dire. Kay di man kamo tuon nga ang Katoliko mabasa, ikaw brother. Kaning laing sikta, Korea maniyang kuan. Atong basahon mismo sa imong mata. Og di ganahan ka mo join ikaw mismo ang akong pabasahon karong adlaw. Ganahan ka mo join dire. Kay pabasahon ti ka mismo, ikaw ang akong pabasahon. Are, mismo nga gisulti diri sa San Mateo 16 versikulo 18, nga mismo ang Catholic Church gitukod ni Kristo. Basahon nato diri sa libro. Ako nalibasa kay di man nimo joining laing sikta. So, and also I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Na ay mabasa. Tanawag na makako basaha dira. Basa diri maigsoon ko diha ni Kristo. Adunay mabasa nga Catholic Church. Apan mo tuo ba jud anang mga laisikta ngano man dili, kuno man sakitan na sila sa kamatuoran. Bisan unsaon pa na nimo sila, masakitan jud na sila sa kamatuoran. Pero ang kamatuoran magpabilin nga madaugon ug dili matumba. Ang kamatuoran dili mapildi sa pagkabakakon. Kundili pinaagi usab sa atong pagtulunan. Mo nga may isip mga Katoliko, kinahanglan jud ang Catechism of the Catholic Church. Brad, aron nay guide ba? Aron nay guide. Naman diri sa Catechism of the Catholic Church, unsa may buot pasabot og mga Dios nga suma sa Biblia. Mao bitaw nga kanang inyohang panabot sa mga Biblia nagkalahi-lahi lang ba? Mo bitaw panabot na sa mga laing sikta nagkalahi-lahi. Mga Protestante unta ba nagkahiusa kay ilang pagtuo, wa man sila ilarawan, di man sila mubunyag og bata. So nagkahiusa sila nga Christianity. So daghan Christianity, ang Katoliko Christianity, pandili tanang Christianity Katoliko. So mao na siya unja. Usap pod maigsuon, dili jud na mawa ng guide og magbasa kag libro. Mga importante ka nga mobasa kag libro igsuon. Kay mo bitaw galahi-lahi lang ninyo panabot sa Biblia. Nay usa ka pastor gatuo nga si Kristo Dios. Nay usa ka pastor pod gatuo nga si Kristo tao. Asa may tinuod ana? Wala magkahiusa, wala ang leadership, wala ang pagkakaisa. Mao nga aduna jud tay guide ang simbahang Katoliko. Aron di ka magpataka-taka og panabot, di ka magbuot-buot ba? Mao bitaw nga aduna natay Catechism kay aron ang panabot og doktrina sa simbahang Katoliko imong masabtan. Imong masabtan. Unya dira maigsuon, diri pa jud sa balaan nga bag-ong testamento diri sa larawan. Basahon na to.
Mismo si San Pablo, wala na magdili. Ha? Wala na niya. Iyahan nang isuportaan ang larawan. Mismo misulti si San Pablo sa larawan. Awan ato, gikuan ni San Pablo nga, ang mga larawan, mga Diyos-Diyos. Wala na magwali si San Pablo. Kundili iya nang giwali ang larawan nga tinuod ni nga mo'y gitugot sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na nato mabasa sa Biblia, atong basahon mga igsoon. Sumuna mga laing sikta maglahi-lahi jud nilang panabot nganuman. Kay wala man na sila'y guide. Mabitaw ni usa ka pastor gatuo nga ang mga larawan mga Dios mo nilang panabot mga igsoon. Mabasa na, basahon nato diri sa Biblia mga igsoon. Atong basahon diri sa Biblia. Mismo nag-ingon ang Biblia sa suwat ni San Pablo sa Hebreo 9 verse 5. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, didto ang mga binuhat o kirubin, sila maoy timaan sa presensya sa Dios. Gipadunggan sa ilang mga pako dapit diin atong pasilua ang mga sala. Apan ni ining hinaa dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. Maputo ang giingon nga mao nga dili lang jud ta mag-Bible alone kay dili tanan masulti sa Biblia, dili igo ang kalibutan nga masulbot ngan sa libro. Mao na mismo si San Pablo gaingon nga ang mga larawan presensya sa Dios. Wa mag-ingon si San Pablo nga ayaw na mo pagbuhat og mga larawan nga mga Dios. Ayaw na mo pagbuhat og mga larawan kay wa na gidili na siya sa Ginoo. Apan unsay gitudlo ni San Pablo? Gitugot ang larawan. Giwali na ni San Pablo nga ang mga larawan dili na mga Dios. Muna gatudlo si San Pablo nga ang mga larawan nga gitugot sa Dios mao kana ang timaan sa ilang presensya. Mauna nga igsuon nga ang Katoliko magbuhat og larawan kay pasidunggan ang iyang maayong binuhatan. Mo nagitog og presensya ba ilang mga maayong binuhatan kailang nabuhat mo nay ganti aron atong mahinumduman ang ilang mga maayong binuhatan. Mauna nga aduna tay larawan. Unja usab mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, kita sama sa dagway sa Ginoo. Genesis 37 verse 7 to 9. Sus diha sa Biblia wala isipa sa Dios nga giludhan giyukbuan ang mga larawan. Mabasa na sa Daniel 8 verse 7. Mauna nga og nay ganahan diring mga pastor nga mo join. Ablita kaayo mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ganahan mo join sa ato arong live. So join lang mo kay ato ang pasidunggan ang inyong explanation o atoan ang tubagon nga ngano mo luhod man taglarawan, ngano manguros man ta, ngano mo kalawat man ta, ngano mo kumpisan man ta, ngano bunyagan mang bata, ngano maggrosaryo man ta. Open ta kaayo niya lang may sunog na kadiri laing sikta. So okay ra nato na sultian ug unsa jud tinuod nga gitudlo sa Biblia. Kay ang panabot sa Biblia nay uban lawm. Mo na magbantay jud ta kanunay magbasa ta og Biblia kay adunay uban lawm ang mga word. Dili lisod-lisod pun masabtan nato. So mo na magbantay jud ta og mao na natay katikisim kay mao na gitawag og guide nato sa simbahang Katoliko. Unya may igsoon kay ang mga Katoliko kay ang mga Katoliko man
nagampo sa mga santos. Sorry na po ta sa pagampo sa mga santos, may kaigalaan ko diha ni Kristo. So ang mga santos mao ang mga balaan nga adtua sa langit. Mao na sila ang mga balaan nga misunod sa mga maayong buhat, mao nga nakasulod sila sa gingharian sa Dios. Kay ang mga balaan o mga santos sa langit og nahingpit naman sila sa Dios og kanato, kay sila man mga higala man sa Dios. Budangop ta kanila. Amo nga mudangop ta sa mga santos sa mga pag-ampo sa Dios alang kanato. So alang kanato pinaagi ni ana mga igsuon atong madangpan ang mga pag-ampo sa santos kay panabang sa mga santos. Asa mabasa Santiago 5 versikulo 16. Sila magampo sa Dios alang kanato gayud og kahimuan. Haji poy unsang pataka ka unsa man imong gusto bro, ganahan ka mo join og unsa jud ka matuoran kay di man jud makita nato dira ang kamatuoran og dili magpakita sa katawhan. Mo na ang mga larawan sa Katoliko dili mga Dios. Kay kana simbolo na siya sa mga balaan. Simbolo na siya sa mga sagrado nga butang. Mo na nga ang Catholic Church wala isipa nga ang mga larawan mga Dios. Kundili pagtaho lang kana. Mo na di man lagi ka mo join Brad Jipoy. Laing sikta may iksono na laing siktare. So, ganahan ka sulti bro. Ali lang kay pre ta ang tanan sa pagtanaw sa kamatuoran kay ganahan ka magpa-standard sa imuha. Okay ra pod ka nga mo standard og mutok. Og mutok pod ka pare sa gibuhat nato sa usa ka UCCP Church nga atong nakadibate nga laing sikta. Ang tema gyapon namo ato kay larawan. Una may igsuon nga okay, so nanay mi join. So di man ni ma-join. Okay, so ma-join na. So mana bro, ganahan na mo join, murag na mo join diri mga laing sikta, mga kapatid ko kay Kristo. Muna may suon ang mga laing sikta. Dito ta mo to sa ilang mga doktrina. Ngano man. Pilay edad nimo. Ako bro, ko anak ko ron 13 anyos na. So mo na nga dito ta magpa-sakop sa mga tinukod lamang og tao kay katungan nay nangutana ba ngano man ko nga misud sa Catholic Faith Defender unsa may naka-inspiration na ho. So ang naka-inspiration na ho sa pagsud sa Catholic Faith Defender adunay laing sikta ay sa Iglesia ni Cristo miadto sa balay kay may trabaho ba. Unya nakakita man siya sa larawan sa Mahal na Birhen Maria. Nakakita man siya sa larawan sa Mahal na Birhen Maria, larawan ni Kristo nga cross, crucifix, larawan ni Senior Santo Niño. Mingon man siya nga miingon ang katong laing sikta may igsuon na kani bitang larawan ninyo kanang dong kaning larawan ninyo di jud ni makatabang kani gidili ni siya sa Ginoo mabasa na sa Biblia so gibasahan man jud ko niya Biblia nga gidili jud ang mga larawan so adto ko adto nakita nga wala so pinaagi niya to ako gyapon gilig-on akong pagtuo nga Katoliko nangita ko paagi nga nangita ko og Catholic Faith Defender nga makatuo na ho nga ngano adunay larawan nga gidili mga nang larawan na og nakita na ho didto nga adunay mga Catholic Faith Defender katong nay miari nga bishop so pagkakita na ho nila nakikumusta ko nga Brad kanang nakighimamat ako kanila nga
Ngano man na mo to nga sukad-sukad ato may igsuon, nakasabot ko sa tubag ug sukad niadto ako nang gipadayon ang pagwali sa pulong sa Dios kay suma sa Mateo 28:20 panglakaw kamo sa tanang nasod ug bunyagi siya sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mo na siya nga may igsoon nga magtuon jud ta sa atong doktrina nga Katoliko. Dili ta mo una-una og hawa. Na may uban Katoliko, mitan-aw sa positive side, apano sa negative side. Nag-focus siya sa usa ka tema lamang. Usa, mao ang iyahang kaalam, usa ra pod ang iyang panabot. Kay og kahibaw pa na siya sa duha nga kaalam, makahibaw na siya nga ngano adunay larawan. Mo bitaw may igsuon nga kanang mga laing sikta kusog manudlo sa mga Katoliko nga mali. Ang ano man, mutudlo ang laing sikta nga ang mga larawan mga Diyos-Diyos. Apan ang doktrina sa simbahang Katoliko wala magtudlo nga kana mga Diyos-Diyos. Ha? So unsa may gikatubag nimo ato iyang pulong bro nga gibasahan kag Biblia bahin sa bawal ang larawan. So ang gikatubag ato may suon nangita jud ko sa kamatuoran. Kay og ang kamatuoran magpabilin nga magpabarog bisan daghan na ang nagatake. Mo bitaw kabantay mo may suon daghan ron mga laing sikta kusog mo atake kanang mga Mormons, Iglesia ni Cristo, mga Seventh-day Adventist, mga saksi ni Jehovah. Ngano Katoliko man jud nilang atake yun kanunay kabantay ba mo kanang larawan nato makakita na sila larawan makaingon intaw na sila ay Katoliko ni. Unsa ila kang pangutanaw nana nga tigsimba pa bakas Katoliko kay ngano man sila mangutana imong gitan-aw ilang gitan-aw ang imong pagka-active sa simbahan unja di kag unja mayon ka nga hinimbahon ba ka brad mayon panagsaliko na lang liko tigsimba kay trabaho ara na mo atake nimo ang laing sikta mayon sila mubalik ta ani brad kay wala pa to kay baw sa kamatuoran apan kadto ilahan na tong bantayan nga ila tong tun-an aron mo balhin sa ilahang sikta. Ha? Mo na nga dili ra jud ta mo tan-aw sa positive side ug negative side mga igsuon. Ha? So, unsa man ni si bro, laing sikta no, na duha ka laing sikta diri, ganahan mo join mo re. Unya ngano mo ingon makabro nga di ka magpa-join nga ikaw may imo mang iop ang ako ang invite. Ang ano man imuhang i-deny ang invite. Gi-invite ka na ho, o ganahan ka, di lang ka magsige chat-chat dira. Ikaw day baka kun nga naman gi-invite ka unja mawarang invite nimo kay mong iwa. Ja imong inig-chat kay ibali. Ha? Wa makagi-block ikaw pag gani mo gi-request bro kay o ganahan ka request ari bro. Kay kadaghan na kay gi-request na ho apan di jud ka mo tubag. Ha imong i-deny. So ganahan ka ari lang kay ready pod kaayo ang ato ang atong gitawag ka na nga ato ang doktrina dara. Ayaw i-deny bro kay giading na ka. Ayaw i-deny. Hello ba? Hello, di ba ingon ang Dios nga siya siluso
bawal magsimba sa Diyos-Diyos o rebulto. Mao lagi bro. Kasabot ba lagi ka sa akong giingon or naminaw or or mao na di mo maminaw kay di jud mo makasabot. O giading nate ka. Giad nate ka bro. Mao na gani bro, giingon na gani, elo bro. Ngano man magpud magsilos ang mga Dios-Dios, magsilos ang mga Dios-Dios usa ka pitik lamang na mawa na. Haon diyan ano magsilos man ang man mismo ang nagpahimo kay adto man ang iyang presensya. Mabasa sa Biblia. So ayaw misupak kas Biblia, pulong sa Dios. Mabasa nato dire ha. Atong basahon dire. Sa suwat ni San Pablo, Hebreo 9 verse 5. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, didto ang mga binuhat o kirubin, sila maoy timaan sa presensya sa Dios. Unya kato bro. Nagsilos ba ang Ginoo nga mismo si San Pablo miingon? Mismo ang Ginoo nagpahimo. Unya magsilos na hinuon ang Ginoo? Ngaya mapud ang presensya? So, mo na nga mo na bro nga join lang are bro Jipoy murag bawa man is bro Jipoy ba ganahan ka makigambit sa kamatuoran di man hinon ka mo are wa man ka are bro so palihog lang kog request balik bro kayo di man ka mo request ng imo ha kanang imo ha bro Jipoy. So join lang are ha. Di lagi man join ang imo ha bro. So unsa man ang imo ha. So ganahan ka video call ta kay di man ni ma-join ng imo ha ngano ka nang imo ha nga di man na ma-join ng imo ha. So mao na nga Katolik ko maigsuon. Ha? Mo Katolik ko magtudlo juta sa atong doktrina aron dili ta mawa sa mga mini nga mga propeta. So mo na may igsoon nga isip kita mga Katolik kung magtuon juta sa ato ang doktrina kay ang doktrina mao ang ato ang guide padulong sa kamatuoran. Unta ang mga panabot di ta magbuot-buot ba? Ha, di ta magbuot-buot sa tong doktrina. Giad na teka bro. Giad na GG po yun dyan na po yung usa diri oh. Duhan na kalaing sikta ang ganahan makigdebate na to diri maigsoon pila ni Kristo. So dali na mo bro, i-accept na lang join na to bro. I-accept na nato kay suma sa 1 Pedro 3 versikulo 15 pag andam kamo kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipakigsayod kininyo tahura og respeto mo na maigsoon nga andam juta kanunay sa pagtubag mo na ang Katoliko maigsoon kanang mga panabot sa laing sikta di na magpataka-taka ng laing sikta so dugaya man ni maading di man guro ni i-accept ni bro Jipoy. So connection pill di man ka mo join bro sa minis bro di join mga kapatid ko kay Kristo. So bro, unsay masulti nimo about sa issue 84 cause of rape committed by the priest. So maigsuon kanang imong giingon dira nga rape. Kani mong giingon dira nga rape. Ana apoy pastor na apoy gihimo nga illegal. Hanay pastor. Pastoran katong simbahan nila Katoliko ka bro o Katoliko man ko bro
makita ka dires kuros. Naman ara, so makita nimo nga Katolik ko jud. Ala bro, mali jud ka kayo bro. So nay nangutana kani nindot niya mga pangutana igsuon. So batok pa diri born again mangguro ko. Born again mangguri ni siya. Naingon siya born again ko. So ikaw born again de ka. So wala man relihiyon nga makaluwas bro. Ang importante ang relasyon nato sa Ginoo. Unang nimo nga pangutana, mali nang imuha. Ha? Ang relihiyon usa sa maka paluwas nimo. Ngano man, mangutana ko nimo be. Mangutana ko nimo born again man day ka bro. At mangutana ko nimo kay born again man ka so mangutan-on te ka. Asa mabasa sa Biblia pagtuoray makaluwas? Kay suma sa Santiago 2 versikulo 2:4 dili pagtuo lamang, klaro kaayo nga dili pagtuo lamang ang makaluwas kundili usab ang iglesia. Kay ugway pulos ng paghimog simbahan ngano gatukod man si Kristo suma sa San Mateo 16 versikulo 18. Ha? Ugway pulos na be mo ingon man ka nga wala may relihiyon nga makaluwas. Ugway relihiyon makaluwas ngano gatukod man si Kristo. Gamit kaayo ang iglesia igsuon. Ngano man suma dira sa iglesia, unang-una makadawat ka sa bautismo nga maoy makawa sa sala nga panulundon. Unang-una mabunyagan ka isit grupo ni Kristo, sakop niya. Unjag mo ingon ka nga way dili na importante ng relihiyon. Di importante ng relihiyon. Mangutana ko nimo ngano naman mo'y relihiyon nga di makana ninyo, pwede. Ha, igsoon? Ngano aduna mo'y relihiyon nga di man na ninyo pwede? Og di moingon mo nga di relihiyon di makaluwas kanang giingon ninyo sa Juan 3 versikulo 3. Kanang giingon dira nga truly I say to you. Kanang giingon ninyo dira, dili man good born again ang giisgutan dira. Ha, dili born again ang giisgutan dira. Ang giisgutan dira baptize. Dili kanang giingon nga I truly say to you that dili mabunyag og di ang tao di mabunyagan dili makasulod sa dian sa Dios. Mali jud na brad. Ang gisuwat dira mao nga mubalik ka, ha? Mao nga mubalik ka aron sa pagdawat sa bunyag isip nga mahimo ka nga usa ka grupo o membro sa Dios. Ha? Sumala pa sa Santiago 2 versikulo 4, dili lamang pagtuo makaluwas. Mao lagi bro, giad man ka bro, unja di man ka maad, iwa man nimo. Unya bro, na dire na mi chat na to nga to ang mi views are. Diya, og naba ko no may relihiyon, nga no mo simba pa man jud mo, nga pagtuo lamang makaluwas. So, dili na mo worship ni Kristo, pagtuo ra maka ng inyo, ha? Ha? Diya, suma, diri sa 2 Corinto 5 versikulo 10, ha? 2 Corinto, og pinadayag 20 versikulo 12, hukman, sumala sa mga binuhatan, dili sa pagtuo lamang. Muna nga dili lamang pagtuo maluwas na ka tuman kay mituo na ka imo nang gikuan napoy gamit ang simbahan kay og piki ng imong iglesia wa si Kristo klaro kay igsoon dira sa Hebreo 8 versikulo 2 unsa madena si Kristo wala magpuyo sa mga tinukod og tao, nagpuyo siya sa dapit nga iyang tinukod nga mao ang iglesia Romana. Mauna bro, ha? Ang born again o baptist, nagtudlo nga one save, always save.
Ha? Namo mo man na inyo ha. Ang born again o baptism nagtudlo nga one save, always save. Akong pangutana, nagpasabot ba bisan unsa pag salaa ang magbuhat luwas kanunay? Sa Mateo 24 versikulo 30, ang mulahutay maoray maluwas. Sayop ba ni? Ha? Sayop ba ni? Akong pangutana nimo. Sayop ba ni siya bro? Unsa suma dili sa senaryo sa katapusan hukom sa Mateo 25 versikulo 31, ang hukom gibasi man sa binuhatan dili sa pagtuo lamang. So ang kung pangutana kaning gisuwat diri sa Biblia bakak ni. Bakak ba ni siya? Unja sumapa jud sa suwat ni San Pablo sa Hebreo 6 versikulo 4 hangtod sa 6. Ang dunay pagtuo basta mubiya dili alwaysib nga maluwas kanunay. Mao na ay suon nga mao na nga mao na mga gamit jud ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay tinukod lamang kag tao di jud ka maluwas kay sumaman sa Biblia. Ha? Suma sa Biblia nato maigsuon ko diha ni Kristo. Unya kanang giingon nimo paghilom tubag ako pangutana. Sa may mong pangutana bro natabunan naman na. Ha? Sumo na lagi wakwak tua sa likod ha ha ha. Ikaw bro kani si Dennis Bulor. Kanang imo ha bro. Kanay mong giingon nga wakwak ni cross. Ayaw ko ingna kauban ka sa demonyo. Ngano man. Suma sa 1 Korinto 1 versikulo 18. Binuang ni adtong nagalaglag ang cross. Ha? So ikaw na ditong binuang sa cross. Ikaw na ditong nagalaglag. Suma sa sulti ni San Pablo sa 1 Korinto 1 versikulo 18. So unsa maka mo kauban mo sa demonyo or kauban mo ni Kristo? Kauban mo ni Kristo, kauban mo sa demonyo kay ang demonyo hadukan og cross. Diya suma diri sa ato diri na atong basaw na iksona. Suma sa 1 Korinto 1 versikulo 18, ang krus gahom sa Dios. Walay mensahe kung walay krus. Binuang ni atong nagalaglag apan ni atong naluwas gahom kini sa Dios. Ikaw ga binuang man ka, so kasakop kas demonyo suma sa Biblia. Bro Dennis Bulor. So kani mong giingon ari bro. Ayaw pataka bra dako ayo kag tulubagon sa Ginoo ang imong paggamit sa iyang pulong nga mali. Ngano man dako man kog tulubagon bra Jipoy. Nga suma diri sa Biblia, anaa man mi sa matuod nga iglesia. Ikaw mo'y ayaw pagpataka brad kay dako kag tulubagon sa Ginoo. Ngano man, tinukod man mi ni Kristo. Di man mi tinukod og tao. Unsa suma, si Kristo nagpuyo sa tinukod niya. Tinukod ni Kristo, dili sa tao. Akong pangutana, suma sa encyclopedia, tinukod mo ni Kristo, dili. Kanang born again, tinukod na ni Kristo, dili. Ha? Diyan lagi mo are. Di man manjoy daghan mo mga sabadista, mga saksi ni Jehovah, unya pangitaa ang pangalan sa Romano Katoliko sa Biblia. Og mabasahan ka nako, mobalhin ka og iglesia. Brad? Og mabasahan ka nako dire.
nga adunay mabasa nga Catholic Church. Mubalhin ka sa Catholic ko, bro, Jipoy. Nindot naging mo join ka ari aron makita jud nato ka matuoran kay way lami ning di nato makita dire wa man ka ari. Sige ra makag-chat-chat, di man ka mo join. Ha? Na pangitaas sa Biblia sa mabasa. Ug akong mabasa mubalhin ka sa Katoliko. Basahon nato igsuon. Klaro kaayo adunay mabasa. Mabasa o Roman Catholic Church. Kung basahon suma sa San Mateo 16 versikulo 18. And I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ha? Klaro kaayo igsuon, no? Adunay Catholic Church. Suma diri sa the New Testament of our Lord Jesus Christ. Mabasa sa Biblia. Nga adunay gisulti nga Catholic Church. Unya, klaro pa jud igsuon og mangita kag encyclopedia naman jud dito, the founder of the Catholic Church, Jesus Christ. Ha? So, mo na luoy dyan ang mga laing sikta o mga encyclopedia kay piki man dyan na sila, tinukod man dyan na sila og tao. Ngano man maigsuon. O kanang merkado, wa kay ebidensya, di dyan ang imuha. Hintahay mo ingon ko, akong ang kunong ning libro ha, nga ako'y gahimo, apan wa kay ebidensya. Wa kay ebidensya, ako ning ang kunong nga ako'y gasuwat, apan wa kay ebidensya, sunamakak ko. Di maniho maura po ng laing sikta, kusog mo ang kon, apan walay ebidensya. Ha? Na, itong basahon diri. Among Ginoo buhi man wala namo gihimo sa hugaw na kamot. Ayaw ko na bro misupak na day kasi Ginoo. Mali dyan na mo ipit na jud kare bro ngano man. Ang Ginoo buhi man wala namo gihimo sa hugaw nga kamot. Katong gipahimo ni Moises hugaw na dayto. Suma sa Exodus 25 versikulo 18 hangtod sa 22. Hugaw to di. Katos Moises, nakasala na dito. Ngano na propeta man to siya. Ikaray gapataka-taka dira. Napadyo dire Ezekiel 41:17 hangtod sa 19. Ang templo sa Dios na malakop sa mga kinulit nga larawan. May nawong sa tao, may nawong sa leon nga parmira. Apan katong pagama, giisip na bato kato nga Dios aya ko nga hugaw to. Misupak na de ka sa gisultis Biblia, awa, 1 hour siya makachat, Ha? 1 hour maka-chat. Chat na dila, bro. Chat dila. So, kani siya nga libro, maigsuon, kani siya nga libro, mabasa na to diri nga Katoliko gituko ni Jesus Christ. The New Testament of our Lord Jesus Christ. Mabasa na to diri igsuon, no? And I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, klaro kayo maigsuon nga mabasa jud ang Katoliko. Ha? Mabasa jud sumas Biblia. Unsaon lagi ning imuhang pag-ad magkamaad? Ay, ading na ka bro, ading na. So na ay wakwak sa likod. Ikaw jud itong gisulti sa suwat ni San Pablo bro, murag ikaw jud na igo bro. Suma sa 1 Corinto 1 versikulo 18. Kaaway binuang ni atong nagalaglag apa ni atong naluwas gahom kini sa Dios. Ha? Wala siya maigsuon. Kana nga mga pangutana sa mga laing sikta.
akana nga mga pangutana, isupakan dyan na nila sa Biblia. Ano man, sumasasuwat ni San Pablo mismo si San Pablo, wala kalimti ang pagwali sa krus. Asa mabasa, 1 Corinto 1, versikulo 18, gigamit ang yano nga pulong pagwali, aron dili mawad ang gahom ang krus ni Kristo, busa adunay gahom ang krus. Suma diri sa 1 Corinto 1, versikulo 17. Diri pa jud sa 1 Corinto 2, versikulo 2, wala kalimti ni San Pablo ang pagwali sa krus. Klaro kaayo igsuna nga wala jud kalimti ni San Pablo ang pagwali sa krus. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo na aduna jud krus nga ngano gahom na siya. Dinapa jud diri sa Galacia atong mabasa diri atong basahon mga igsoon ko ni Kristo. So suma diri sa Galacia 6 versikulo 1:4, gipasigarbo ni San Pablo ang krus, busa manguros ta og mogamit sa krus. Kay gipasigarbo man ni San Pablo, busa mogamit kita sa krus. Mao na nga manguros ta mga igsoon ko diha ni Kristo. Muna kanang mga laing ta mga tinukod lamang ka nagtaw, sumala sa referensya. Kay looy dyan na kayo sila mugamit ang referensya. Kay tinukod lamang kan sila tao. Tinukod lamang ka na sila tao mga muna ka ng mga laing sikta nga mga sigig pang atakis katoliko, tanawa sa dili ta magpatuo lamang sa pastor, tanawa ang opinion ni anang simbahan nga ngano adunay larawan. So ganahan ka bro Jipoy, himui lang og chati lang ko, ganahan ka makigdebate. Chati ko ako ang page ang Facebook Wilmer Sinita na dito. Wilmer Sinita. Ganahan ka makig-video call ta. Sige. So, daghan kayong salamat mga kaigsuonan ko diha ni Kristo sa inyong pagtan-aw kay kanis Jipoy di man muso diri sa ato ang live. Di man muso diri sa ato ang live mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. So, maraming salamat po mga kapatid ko kay Kristo sa inyong panonood po. Amping mo kanunay mga igsuon ko diha ni Kristo. God bless you always po mga kapatid ko kay Kristo. Maraming salamat po mga kapatid ko kay Kristo. So mga na bro, ganahan ka makigdebate. Are lang sa Messenger, Kay di man ka mo join ari sa ato ang live, so are lang join sa ato ang Messenger. So daghan kayong salamat ug ilabi na sa nananaw kanato tanan. So daghan kayong salamat. God bless you always mga kapatid ko kay Kristo. Rami pong salamat kapatid.